Amen. Mayong gabi ka ng tanan. Before ta mag-start, mga kaigsunan, mamarog sa tantanan palihog, let's have a word of prayer. Atong duko ng atong mga ulo, yung atong mata, let us pray. Ginoong Diyos, lamay-mahanas tanan, salamat Father, O Lord, sa karong kagabion. Thank you, dear God, nga imo kami gitapok. Karon diri Ginoo para sa pagsimba diha kanimo. Ginoong Diyos, among tugyan diha kanimo ang karong kagabion, dear God, gamitay mo alagad, bisan pa man, O Lord, ikaw mo magadumala sa pagsugod namo sa mong pagkantahan to sa pagtapos, Ginoong Diyos. And Lord, tanang dugong himaya sa ngalan lamang ni Jesus. Amen. Pabilin sa pagbarog, let's sing our first song. Wonderful grace of Jesus. Amen. Ay no mga kaigsunan, kita nalipay sa dako nga grasya sa Dios. Atong katahon, first verse. Ready? Sing. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for heaven me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Second verse. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for heaven me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. The third and last. Wonderful grace of Jesus, reaching the most far. By its transforming power, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Last girls. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for heaven me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Because of the grace of God, we are saved. That is our second song, Saved, Saved, Saved. Louder as we can. Ready? Sing. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how He lifted me and what His grace can do for you. Louder now.
saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. The third and last. When poor and needy and all alone, in love He said to me, come on to me and I'll lead you home to live with me eternally. Louder and last chorus. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen. Akong giyang si Brother Kit to please come and lead us in our opening word of prayer. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening, O God. Thank you, O Lord, for another opportunity, O God, na maghatag ka na mo, O Lord, nga kami, O God, na midrin, O Lord, sa balay tigumanan, O God. I pray, the Lord, karong kagabin, O God, that you will bless, O Lord, and guide, O God, sa preacher, O Lord, nga magdasi mo pulong, O God. Help him, O Lord, to deliver your message, O God, nga kani, O Lord, mo penetrate, O God, sa tagsa-tagsa, nga kasing-kasing na mo, dear Lord. I pray, dear God, sa mong brethren, O God, nga padongdre, O Lord, nga ikaw, O God, nga mo protektar kanila, O God, keep them safe and sound, dear Lord. Deliver, O God, kanila, O Lord, diri maabot sila sa church, O God. And kanang tanan, O Lord, nga mong gituyag kasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Just remain standing. One more song. Such love that God should love. Ready? Say that God should love a sinner such as I should yearn to change my sorrow into bliss, nor rest till He had planned to bring me nigh. How wonderful is love like this! Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this, that Christ should join so freely in the scheme. Although it meant His death on Calvary, did ever human tongue find nobler thing than love divine that ransomed me? Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this. And the third, for a willful outcast such as I, the Father planned a Savior, bled and died, redemption for a worthless slave to buy, who long had law and grace defied. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this. Last verse. And now He takes me to His heart, a son. He asks me not to fill a servant's place, the far off country wanderings all are gone. Wide open are His arms, oh amen. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God
God should love us, sinners such as I. How wonderful is love like this. Amen. Manglingkod ng tanan, ato hatay kayo ni Pastor Johnny. Amen. Good singing. Mayong gabi ka natong tanan. Salamat sa Dios sa iyang gihata ka natong pribilehiyo. Makatapok na pag-usab diha sa pagsimba. Salamat sa inyong mga presensya karong kagabihon. Dalay ko ng Dios. Salamat sa iyang guidance and protection sa milabay nga mga inadlaw. Salamat sa bisan pa man init kayong panahon pero sa gihapon magpray lang ta nga sa gihapon manalipod ng Ginoo kanato. Okay? And then, salamat ni Brother Alex, mao ni ato ang nagtrabaho sa office na to. Ay hinahinayan nga ba, manindot gamay ba? Manindot gamay. So, wapagin mahuman kay, maybe next week siya makabalik mga kaigsunan. So, atong i-pray, ang mga ministry, karong si manahuna, i-pray mi ninyo, kami ni Mrs. mo, biyahe mi karong Saturday, ato sa Bohol. Pray na to ang anniversary dito. Gamiton ta si Ginoo. Ika-23 katuig ang church dito sa Talibon. Jesus Saves Bible Baptist Church under the ministry of Pastor Joseph. Kanya pagkahapon, doon ay gitawag nga Pastor's Appreciation Sunday kay birthday man niya nang igayuna. So, ipray na to nga Ginoo magpahiluna, magpanalangin ug labi sa tanan mahimo tang blessing. Amen. And then ang mga preachers po diri atong i-pray nga gamiton sa Ginoo o sa gihapon maandam ang matag kasing-kasing mga kaigsoon. Salamat sa mga kalag nga nasangyawan last Sunday. Amen. Mga gospel tracts gikan sa atong mga ladies department and also sa atong mga youth department mga kaigsunan. Salamat sa Dios. And then all the glory atong ibalik ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. Ana ra gyud, no? Pray na to ang uban pa nato ang mga special Sundays. Karong May ato man gi-move ang ato ang Mother's Sunday. So pray na to May 17 ang Mother's Sunday. Okay? Pray na to na. Ginoo magapakiguban. June Father's Sunday and Youth Sunday. Ano sa Brad? Oh, June 14 para sa youth. Mga kaigsunan nga special Sunday. Sa itong ipresad, ang speaker, nga time, no? Ginoo gyud magpahiluna. Okay? So, salamat sa Dios. Si Erika, nagpauli na. O, balik to, bakasyon man to kuno, bakasyon. So, pray na to nga Ginoo panalangin. Bisa naman sa mga tanang estudyante atong i-pray. No? Mga estudyante, pray na to nga i-strengthen sa Ginoo. Ang college na klase, no? Wala na. Human na gyud? Ha? Napagkidaguban? Napanguban, no? So, pray na to, mga estudyante, nga ikaw, Ginoo hatag og protection kanila. Sige. So, this time, bita maglangay mga igsoon, maminaw tag special number before the message nining kagabihon mga igsoon. There are moments in our journey following the Lord where God illumines every step we take. There are times when circumstances make perfect sense to us as we try to understand each move He makes. When the path grows dim and our questions have no answers, turn to Him. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee,
Lift your eyes toward heaven and believe the ones who hold eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. There are days when you're around us and the rain began to fall. The cold and lonely wind won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the ones who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. Amen. Salamat. Manindugtang tanan palihog mga igala, atong andamon atong kasing-kasing, atong unahuna sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Manindugta o niya atong i-recite sa atong pledge to the Bible. Atong dunganan, this is my Bible. Together, this is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light into my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith, not by sight. Amen. Pastor John Mark, please come, and God bless you as you preach. Okay, mga biyasanan. Amen. Salamat sa Ginoo namo, and please remain standing and open your Bibles in
Samuel, 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel 16 verse 7. So sa lamang ka verse atong dunganog basa 1 Samuel chapter 16 verse 7 na mo? Okay, dunganog basa, the Bible says in 1 Samuel 16 verse 7, ready? Read. But the Lord said to Samuel, look unto his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth, man seeth. For man looketh at the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. May the Lord God bless the reading of his word. Let's pray. Lord Father God, thank you so much for this wonderful evening that you have gathered us here to worship you in spirit and in truth, to God. Lord the Father God, na may babag sa mga kasing-kasing, sa mga blessings, to God. Lord, pasaylo kami, O God. Imo kaming takus sa mga tubangan as we worship you and as we listen to your word. Lord the Father God, limpyuha kami Ginoo. O Lord the Father God, I pray sa karon nga mensahe nga you will speak to us in a very special way, O God, nga makikstorya ka namo Ginoo sa mga kasing-kasing, sa unahuna Ginoo. Fill us by the Holy Spirit. And Lord the Father God, I pray, God, as your messenger sa karong gagabiuna, make me a blessing. And Lord Father God, anoint my lips as I deliver your word. O Lord the Father God, I pray nga you will guide me and you will help me, O God, to deliver your word properly, O Ginoo. Nga walay bias, kundi emong pulong may mawali this evening, O God. O Lord the Father God, bless us tonight. In Jesus' name, amen and amen. Thank you. You may now take your seat. Okay ba mo? Amen. No, salamat sa Ginoo kay parayon gyapon ta, amen. No? So sa diri sa atong makita diri no sa tuang text in 1 Samuel chapter 16 verse number 7, if you will look at in your Bible in this kaninga phrase, kaninga verse nga nag-ingon, for the Lord sit not as man sit, for man look on the outward appearance, but the Lord look it on the heart. No? Diyan no makita nato diya nga this verse talks about nga ang pananaw sa tao gyud is outwardly. No? Pero ang Ginoo nagtan-aw ang Ginoo inwardly. No? So dira no nga makita nato diya nga bisa pag unsa nato ka hibuhat physically, outwardly, kung unsa pa nga mga ministries nga good para sa ministry, if atong kasing-kasing sayop gyapon ato ba nga sa Ginoo. Amen. No? That's why the Bible says in Proverbs 4:23, look at your Bibles please. In Proverbs 4:23, the Bible says, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Amen. No? Ingon ni so the wisest King Solomon, ingon na pagbantayi, gwardiyahi ang imong kasing-kasing. Amen. For out of it are the issues of life. Amen. No, Christian life is not about what we do, but it is about what we are becoming inside. Amen. No, kung unsa Diyo sulod sa imong kasing-kasing, and oftentimes sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan magadepende ang atong character based kung unsay sulod sa imong kasing-kasing. Amen. No, based unsay sulod, unsa gayoy unod sa imong kasing-kasing. Amen. No, sa Bisaya pa sa Proverbs 4:23, bantayi ang imong kasing-kasing uban sa tanang pagkugi kay gikan niini ang mga lingnungdan sa kinabuhi. Amen. No, kung unsa kayo sulod sa imong kasing-kasing, it will shape it. Amen. It will determine your character. Amen. And we know nga pinaka-importante gud para mabuhi ta diri sa kalibutan aside sa food, shelter and clothing, kundi pud para kani pong matawag na to character. Amen? Kaya kung bati kag character, I don't know, makipag-socialize pa ba kag laing tao? Amen? No, mo gina importante kayo na unsay sulod si imong kasing-kasing. Amen? So this evening, atong title sa itong mensahe this evening is, what kind your heart are becoming? No? What kind of heart are you becoming? No, unsa mga klase kasing-kasing nga na-become ka. Amen? So, mao na atong title this morning,
this evening, and many times nga, kung mag-isgot na kasing-kasing, many times we are reminded sa mga wali diri sa pulpit nga about sa kasing-kasing. Amen? No dakantag mga nadungog nga mga mensahe, mga nakita nga mga mensahe about sa kasing-kasing. No mo na, so meaning ana nga dili ta ignorante kung unsa ang atong kasing-kasing. Amen? No, we are not ignorant. No, but sad to say, many Christians and great pastors madala gyapon sa ilad sa kasing-kasing. Amen? No, madala gyapon. Amen? Nay statement or kanta ba kani, ingon sa kanta or statement, the heart of the problem is the problem of the heart. Amen? No? Ang usbon, the heart of the problem is the problem of the heart. Kung magka-problema gani imong heart, physically, kuyaw na. Amen? No, maybe maka heart attack ka diha. Kung naadyo problema imong heart or sana mo nay something mo baras imong dugo. Amen? So kung magka-problema po imong heart in a spiritual matter, mas grabe pong pinakadelikado. Kaya ano man, no, parang mas delikado man siya. No, kaya ano man, it's because kana bitaw na kay mga lindot kay ka sa outward, pero inwardly guba dai kay ka. Amen. No, if you are many of us, many Christians nga it will kana bitawng living a double life. Matawag na to double life in the sense nga happy outwardly but inwardly magulaanon. Amen. Ang Ginoo wala ta gi-design about ana. Amen. In fact, encourage ta ni Apostle Paul nga rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. No, pwede kayo we look happy on the outside but inside natay mga bitterness sa atong kasing-kasing. Amen? Pwede kayo that we look holy on the outside, but inside, natay mga hidden sins sa atong kasing-kasing. No, pwede kayo we look blessed on the outside, but the inside, we have a backsliding heart. Amen? Napa mo? No, ingana ka malimbungon ang kasing-kasing. Amen? No? Di man ang tao, di ka kita kung unsay kasing-kasing. Ako, di ko kita unsay mong kasing-kasing. Only God knows what's in your heart. Amen? No, ginuura na kibaw. No man ano nga atong title, what kind of heart are you becoming? So this evening, na mga duha ka mga characters nga akong atong pagtulunan this evening, atong studyhan this evening. Duha ka characters, supposed to be 5 ni sila, but ako lang ning part 1. You know, kay para bitaw nga ila-ila or masabtan gyud nato ning duha ka character nga ato ang pagkastudihan this evening, and then na part 2 sa next na pod nga Lord willing next opportunity nga makawali ta. Amen. Napa mo? So ano na nga this evening, ang una nga character nga ato pagkastudihan is Hannah. Okay? Point number 1, Hannah. A heart that prays through pain. Amen? A heart that prays through pain. Look at the 1 Samuel chapter 1, please. 1 Samuel, para masabta na to kinsa ni si Hannah. And I know some of us here are very familiar with this character, kani si Hannah. 1 Samuel chapter 1, verse 10. Ingon sa Bible, and she was in bitterness of soul, and prayed unto Lord, and wept sore. Verse 11, she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look unto the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt thou give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall be no razor came upon his head. And we know nga kaning background ni Hannah, we can see in verse 11 nga it describes nga Hannah experiences a very deep pain. Amen.
No, very deep pain. Kaya ano man, dili siya kaanak. She was barren. Amen? No, di siya kaanak. And if you will study sa kaning ilahang culture, if ang usa ka babay dili maka-bear og anak, no? Sa ilang culture is makonsider siya nga ulaw kay sa part sa babay. Amen. No, so if di mo ka anak, maglisod kag anak sa ilahang time, so mahog bitaw nga mahimo kang less favorite nga ano. So naay mga aning favoritism nga na if di ka kuan sa kaning di ka bear og anak. Amen. So ano nga because dili lang si Hannah dili makaanak, but also si Hannah naman ni siya ang husband ni Hannah is si Elkanah. Ang kanin si Elkanah naman siya second wife. And sa ilang culture it is legal. Silang culture. So okay ra nga duha kang wife as long as maka-provide lang. So kanin si ay kaduhang wife nga ginganlan si Penina nga which is makahatag siya anak ni Elkanah. Okay? So kanay si Penina iyang sungugon si Hannah. No nga di ka kaanak, di ka na ako makaanak ko yan bitaw nga mga sungog. So we can see nga si Hannah deep pain pa siya kay in the culture di siya makahatag og anak, di pa siya less favorite pa siya. Nya sungugon pa siya ni Penina. No gina-provoke ni Penina. No and dili lang kana but also si Hannah despite sa iyang mga kasubo, si Hannah faithfully na siya gaadto sa temple. Gaampo dito. Pero despite siyang pag-ampo dito sa temple, na misunderstood pagin siya sa priest Eli. Na misunderstood nga hubog ba kaning bayhana? Nga na ba? So makita ato nga na-joy discrimination na mga bati nga na-experience si Hannah despite siyang mga kaagi. Amen? No, despite sa mga ngana, in verse 11, siyang pagkuhan dito sa pag-ato sa temple, she made a vow. Okay, ingon sa verse 11, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look unto the affliction of thine handmaid. No, makita do dira nga gisurrender ni Hannah. No, giampo si Hannah. No? He turned her pain into prayer and her burden into surrender. Amen? No? There's a statement that says, a godly heart is not a painless heart, but a praying heart. Amen? Ang usbon, a godly heart is not a painless heart, but a praying heart. No? And just like Hannah, nasa siya pain, no, as what I said kanina, na mga pain, kasakit siya na, nasa mga burden, mga kibugaton. Amen? And wala po na difference kanato po. Kita po, nakoy ako ang pain, na ikaw na po kayo mo ang pain. Amen? Tanan, natay mga kibugaton nga ginadala-dala. Amen? But ang kalindot lang natay Ginoo nga mo andam mo salo ka nato. Amen? No, nagpagaan sa ato ang mga kabugaton. Amen. Mga mo na matawag ito kanta bitaw a shelter in a time of storm. Amen. No? But we see Hannah, no, wala niya gialaw ang iyang pain to push her away. To push her away to God, but gialaw niya ang pain to drive her closer to God. No? No? Gialaw niya ang pain. And sadly, some of us nga if we experience pain, problems, mostly good tendency na sa mga Kristohanon, sa mga Christians nga kada bitaw they will experience pain, ang ilagi yung tendency is mo back out din sila. Amen. Muundang na yung pangalagat sa Ginoo. Amen. No, dili lang kaning church naka-experience, but mostly some other churches naka-experience og mga ingana nga nahog na lang, normalize na lang sa mga Kristohanon nga if maka-experience og mga problema, ilahang solution is muhawa sila. Muundang sila pangalagad sa Ginoo. Amen? But kani si Hannah, gina-encourage ta ni Hannah no, to allow our pain to drive closer to God.
Amen? No, ato nang itugyan si Ginoo ang tanan. Amen? Itugyan, ngano muhawa man ta sa source. Kung ang source man ay mo provide sa tanan. Amen? The Bible encourages us in 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? No? Casting all your care. Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen? Amen? No, and because Hannah prayed, wala siya ga-pretend nga everything is okay. Amen? No? Wala siya ga-pretend nga, ay okay raman ko. Di ba, as what I said kanina, man look at the outward appearance, but God look at it on the inside. Di ba? Ang Hannah, ipakita niya from outside to inside, dira sa Ginoo. Wa siya ga-pretend. Amen? Instead, iyang gisurrender sa Ginoo ang iyang pain. Iyang gisurrender sa Ginoo ang iyang burden. Amen? James 1:7, verse 11. Balik ta sa verse 11, please. Verse 11. Ingon sa verse 11. Kaning vow nga gi-pray ni Hannah. Ingon sa verse 11. Remember me and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child. Mo na prayer ni Hannah. Amen. To understand the story, mo na yung prayer ni Hannah nga tagaay kog anak. Amen. Mindset natong mga tao gud nga if we pray, mingon jud agad nga if imo ning i-grant akong prayer, Lord, ako ning ampingan. Pero ang mindset ni Hannah, Lord, if imo ning i-grant ning akong prayer, ako ning ihatag balik sa imuha. Amen. No, ingon dira di but wilt give me unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life. Amen? No? Gihatag, nangayo ka sa Ginoo, pero imo pagit ibalik diha sa Ginoo. Amen? So yung na ang prayer ni Hannah. No? Tamaan nato nga, church, tamaan nato that everything comes from God. Amen? No? Everything comes from God. Ingon pa ni Job, sa Job nga, the Lord gave and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Amen? Ingon pa ni David sa 1 Chronicles chapter 29 verse 12, please. 1 Chronicles 29 verse 12. The Bible says, both riches and honor came of thee, and thou reignest over all, and in thy hand is power and might, and in thy hand it is to make great and to give strength unto all. Verse 14, ambak ta sa verse 14. The Bible says, but who am I, that what is my people, and we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and if thine own have we given thee. Amen? Muna na kung unsa may gihatag sa Ginoo sa imuha, ibalik sa Ginoo. Amen? Kay tanang butang, iya man sa Ginoo. Amen? So muna na nga, ato po ibalik sa Ginoo. Amen? No, mo na yung prayer ni Hannah, despite siyang pain, despite siyang struggles in life, iyahang kasing-kasing a prayerful heart. Amen? A prayerful heart. James 1:17, every good gift and perfect gift comes from above and cometh down of the Father of lights, in whom is no variableness, neither shadow of turning. No? We can see later on, Hannah, a heart that prays through pain. No, makita ito nga si Hannah, gidescribe niya sa Bible in verse number 10, please. Verse number 10, gidescribe niya nga she was a bitterness of soul. In verse 15, gidescribe dira nga I am a woman of sorrowful spirit. No? Sorrowful spirit. Dira gidescribe dira nga grabe jud ang pain ni Hannah. Amen. Sorrowful spirit. Pero after gitubag sa Ginoo iyang pag-ampo, something in her heart, something sa iyang kasing-kasing
nausab. Amen? No, na siya ay, yung unang kasing-kasing is, na siya ay bitterness of soul, a woman of sorrowful spirit, but gi-change sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Look at in verse 18. Verse 18, ingon sa verse 18, sa kaning last statement, so the woman went her way and did eat, and her countenance was no more what? Sad. Amen. No, from sorrowful spirit, from kaning bitong bitterness of soul into continence was no more sad. Amen. No, wala nausab ang situation ni Hannah, pero nausab ang iyang kasing-kasing. Amen. Why? Because she left iyang gibiyaan, iyang gitugyan sa Ginoo ang iyang burden o iyang problema. Amen. Psalms 55 verse 22, the Bible says, "Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee, and he shall never suffer the righteous to be moved." No, church, pain will do one of two things. Okay? Pain will do one of two things in our lives. Either ang problema mohatag ka natog bitterness, or ang problema mohatag ka natog better. Amen. No, duha ra man ka respond ka nato. Duha ka choices, pero usa ra gyud dapat atong pilion. Amen. Sa choices, either maging bitter ta sa atong problema or maging better ta sa atong problema. No? Be like Hannah, despite sa iyang pain nga iyang nasinati na experience, ta siya kasing-kasing nga hingampo gyapon. Amen. I do encourage you, church, nga kita sa maging ampo po ta sa Ginoo. Kaya naman tayo mga problema. Kisa may maway problema dire. Di ba? Mabitang mga rita sa atong prayer meeting kay natay ampuanan nga itugyan sa Ginoo. Amen. No? Kay naamong gitay mga problema. Naamong gitay mga suffering. No? Ginahan mo kita ma-comfort through the word of God. Ano, gina-encourage lang, cast thy burden upon the Lord. And just like Hannah, gi-cast ni Hannah ang iyang burden diya sa Ginoo. No? Ano, I encourage you this evening kaning character ni Hannah nga kanang bitaw na kay kasing-kasing nga moampo despite of your pain, despite of your problem. No, ayo kalimti ang Ginoo, ayo i-remove outside sa imong plano ang Ginoo despite sa imong mga problema. No, mapagamay man ang struggles, mapadako nga struggles, i-include ang Ginoo. Amen. No, i-include ang Ginoo. Kay kung mag-ingon tag problema, naam siya tayo mga problema. In fact, dili ta ignorante ana. Amen. No, we will be experiencing troubles, tribulations. Amen. No, naa sa Bible. Pero ang mag-encourage, pero gina-encourage sa Ginoo nga magpabilin diya siya. Amen. Pabilin diya siya. Ampo diya siya. Amen. Napa mo? No, Hannah, a heart that prays through pain. Point number 2. Dito tas point number 2. Kani nga point number 2, bring us from a praying mother to a listening child. Amen. No, to a listening child. Point number 2, Samuel, a heart that listens in obedience. No? A heart that listens in obedience. 1 Samuel 3 verse 9 to 10, please. 1 Samuel 3 verse 9 to 10, the Bible says, "Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place." Verse 10, "The Lord came and stood and came as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth." So kani nga story para lang sa for the context, 3 times gatawag ang Ginoo ni Samuel.
during sa pagkatulog nila. No, and in fact nga gitawag pag first tawag ni Samuel, abi niya nga si priest Eli ang nagtawag sa iya. Then secondly, abi nga po ni Samuel nga si priest Eli ang nagtawag sa iya. Muna na ginaingon si priest Eli nga if mutawag gyapon lagi po gatawag si pangan ingna nga speak Lord for thy servant hear it. No, so na pagkatulong nga tawag ingon na ni gitawag na Samuel, ingon si Samuel, speak for thy servant, hear it. Amen? No, makita na to nga a heart that listens in obedience. No? If you will notice sa kanang story, if you will notice the posture of Samuel, si Samuel, sa kaninga time, bata pa siya ani, no, mao na ni siya ang result sa mga, for the context, sa mga wakibaw, kinsa ni si Samuel, mao ni siyang anak ni Hannah. Okay? So, mao ni gipangayo ni Hannah. So, mao na gituma ni Hannah ang iyang anak nga ihatag dito sa temple para mo serve sa Ginoo. Okay? So, mao na siyang context. So, makita ito ang posture ni Samuel sa kating story. He was available. Amen? He was attentive. He was submissive. No? Wala niingon si Samuel nga, speak later Lord kay busy pa ko. Wala niingon si Samuel anak. No, or niingon si Samuel nga, unya na Lord kay duka pa ko. Kay during kanin sa kaning story, this is I do believe nga this is night time kay natug ba tingkatog na bitaw. No? So kana bitawng duka pa kay ka ba? Ngana ba? So wala niingon si Samuel ana nga unya na lang kay duka pa ko. But instead Samuel said, speak Lord, for thy servant hear it. No? Many people God wants to speak, but they are not willing to listen. Amen? No, sadly, daghang mga Kristohanon have become busy, distracted. No? Kung mag-ingon tag distracted, daghang mga ways nga ma-distracta. Amen? No, ma-distracta, pinagi sa itong mga cellphones, or pinagi sa itong mga ka-business, sa mga daily activities, ma-distracta. No, makalimot bitaw ta nga gapastory at sa Ginoo. Amen. Distracted, harden, no? Mo na nga makadungog ta pero di ta maminaw. Amen. So this evening, bisa pa man sa mga distractive, despite pa man sa mga kabisi na to, this evening, God's still speaking today. Amen? No, God is still speaking today. This evening, naamo karon because you want to listen God's word. Amen? Through His word, makigstorya ang Ginoo sa imuha. Amen? Through preaching of God's word, makigstorya ang Ginoo sa imuha. No, through the conviction of the Holy Spirit, makigstorya ang Ginoo sa imuha. Amen? No, every Sunday, makadungog ta sa pulong sa Diyos. No, mo-attend tag mga conference, mo-attend tag mga youth camps, may congress, no, daghan na tag mga wali nga nadungog. Pero ang pangutana this evening is that when God speak to His word, do we really listen? Amen? Dito ba sa camp sa Barili, mostly good sa mga basta mga youth camps, good mga youth congress, gino kay active jud kay mga youth ana. No, para one way sa para di sila magduka is kana bitaw mo ingon sila mga amen. No, so makita gyud nga they have the kana bitawng kaning kauhaw sa pulong sa Dios. They want to be encouraged. If ilang kasing-kasing tugma diya sa Ginoo. So there are times mugod nga mo singgit og amen pero pinaagi na lag bugal-bugal. Amen. No, amen pero bugal-bugal din nas kasing-kasing. No, pero I do believe nga dili tanan mga nangapil og mga youth camps, congress ingana kasing-kasing. Amen. Nagay mga tinud-anay good genuine nga ning agree sa giingon sa magwawali. Amen. No? When God speak to His word, do we really listen? Or kung ang balaang spirito mo convict ka nato, do we really respond? No, mo respond ba ta? Ano nga church, tama na to that hearing
is not the same thing as listening. Amen. No, lahi ang kaning hearing o kaning listening. No, nakadungog ra ka pero wa ka naminaw. Amen. And I pray nga karon this evening nakadungog ka og naminaw ka karon. Amen. Mao na pray ka pero sayang kayo moari ka sa church na imong presensya. Nakadungog ka sa pulong sa Dios pero wa ka naminaw. Sayang kayo. Amen. No, sayang kayo. Mao na nga we must have the heart just like Samuel, a heart that listen in obedience. Amen. A heart that listen in obedience. Nga kana bitaw kung ang imo ang kasing-kasing a listening heart, you will say, "Yes, Lord, I will obey." Amen. Mukanta ka diri sa atong mga sa to ang sa to ang offering song, "Yes, Lord, yes," pero in your heart, no day. Amen. No. Ano nga importante gyud nga sakto atong kasing-kasing, a heart that listen in obedience. Amen. Kay lisod kayo sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon nga di ka mo obey sa pulong sa Dios. But di ka amot kung tinud-anay ba na siyang Kristohanon kung di mo patuo sa pulong sa Dios. Kay if you are a real Christian, patuo ka sa pulong sa Dios. Amen. No, you will obey God's word. No, mura bitaw nagsundalo bitaw nga kumingon ang commanding officer nga sa unsa imong mission, imong task. Moingon gyud ang sundalo gud nga, "Sir, yes sir." Amen. Di mo ginamingon ang sundalo nga time sa naon sa nako ha. Di na moingon ang sundalo no? Nabitan na sila motto nga obey first before you complain. Di ba? No, so mo nakita nga kita as a Christian nanagani sa Bible, gina-instruct na ta, kuwang na lang nga ihungit sa tua. Pero nagya po tayo pagka-disobedience. Amen? No, nagya po yung disobedience. And we see Samuel is listening in obedience. No, naminaw nganong obedience man si Samuel? Naminaw siya ni Priest Eli. Nga kung if ever nga tawag na pagbalik, ingna nga thy servant heareth. Wala na iyang patuo siya ni Priest Eli, iyang gisunod ang giingon ni Priest Eli, and then ang Ginoo nagtawag din ni Samuel. Ingon si Samuel, "Speak Lord, thy servant heareth." No, dili lang no makita to kasi Samuel naminaw siya ni Priest Eli, naminaw po siya sa Ginoo. Amen. No, ang kita pod diri this evening atong gibuhat karon, naminaw mo sa pulong sa Dios. O late karon nakigstorya po mo sa Ginoo. Amen. No? Kaning itong gibuhat karon kaning akong preaching kaning kuan man ni sa Ginoo ginaampuan man ni. Amen. No, I do believe nga kaning pulong sa Dios gastorya kanato. Amen. No, wala mo ko diri gaingon bitaw nga kanang ato ra ba? No? Kana yung ginastadihan gyud nimo sa gikan gyud sa pulong sa Dios. Dili gyud gikan sa ibang testimony, gikan sa biography sa other kuan, dili gikan sa other books, kundi dili gyud sa pulong sa Dios. Amen. No, ang kaning preaching ang center ani pulong sa Dios rigid. Amen. Pulong sa Dios kana na lang mga testimony, kana mga example, mga great preachers, wala na sila kanang extra na lang na sila sa mga outline. Pero ang center good ang pulong sa Diyos. Amen? Na Samuel, a heart that listens in obedience. Proverbs 2 verse 2, please. Proverbs 2 verse 2. So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. No? Incline thine ear unto wisdom, and apply. Kung unsay imong nadungog nimo, unsay imong nasabtan, you will apply it. Amen. Luke 11:28, please. Luke 11:28. We're almost done. The Bible says, this is the word of Jesus Christ. But he said, "Yea, rather, blessed are they that hear the word of God, and what? Keep it."
No? Hear the word of God and keep it. Wala gingon dira nga hear the word of God only. Wala. Kundi hear the word of God and keep it. Amen. No, ang kuan gyud i-keep gyud nato ang pulong sa Dios. Kay I do believe kung maminaw lang kita sa pulong sa Dios, I do believe di kita masiruhan. Amen. Nadyo kay makuha nga pagtulunan, nadyo kay makuha nga mga wisdom gikan sa wali diri sa pulpito if maminaw ka. Amen. Hannah, a heart that prays despite sa pain. Samuel, a heart that listen and obey. No, my question this evening is that, is your heart a praying heart? Just like Hannah? Is your heart a listening heart? Just like Samuel? Amen? No? Nakuan ba kanang the condition of your heart? Okay pa ba? In line pa ba sa pulong sa Diyos? Amen? No, mo ginagano nga, importante gayud ang duha ka kasing-kasing nga atong ginatun-an this evening. Ang kani nga kasing-kasing nilang Hannah, nilang Samuel, morning mga qualities sa usa ka Kristohanon. Amen? Mga quality nga dapat i-mirror sa mga Kristohanon. I-mirror ka nato. Amen? The testimony of Hannah, the testimony of Samuel, ma-apply gayud nato. Kamo na mina mo sa pulong sa Dios, and the Bible says, and keep it. Amen? I hope and pray nga atong ginakip ang atong naton-an this evening. Amen? No, duha lamang ka character nga akong gina-share. Part 2 na lang tong, supposed to be 5 ni. So, part 2 na lang tong duha. Okay? So, let's pray. Lord Father God, salamat sa kinabuhi testimony nilang Hannah ug Samuel, Ginoo. Mga klase-klase nga kasing-kasing nga dapat sundon namong mga Kristohanon, Ginoo. Thank you for your word. Thank you for your people, O God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Pagkatahom sa pulong sa Ginoo. Amen. Pananaginan ta mga igsoon. Nindot kayo basta maminaw lagi kay makutlo nga pagtulunan. Amen. Salamat sa kinabuhi ni Samuel. Nindot nga example mga igsoon. Hinaot nga dili to mahimong kawang kun dili ma-apply na to sa atuwa nga adlaw nga pagkinabuhi. Now this time matutas to nga prayer time by department lang ta para maka-fellowship ta sa atuang pagduol sa Ginoo. Sige.